акай рамзӣ, одами ту озодона ба харид баромадааст. من چند مراتبه با تو گفتم که بعد از من نه پدر نگفتم که با من روبرو نشو. نگفتم که روبرو نشو. پدر تا ها داری ابا رفعت پسرم رفعت چی کار کردی رفعت؟ چی کار کردی؟ خوب هستی رفعت؟ ینگه شما روید زود روید. با رفعت چیزی شد. روید ینگه روید. اپا بیایید. با رفعت چیزی شد. اپا التماس زود از اینجا برویم. احوالش خوب است. رفعت رو به بیمارخانه بریم. پسرم کار رو سرده. کار رو سرده شیر بچه. زود باشه رو به سرده بیمارخانه بریم. سرده میگویم. تمام پدر هیچ کم نشده است. سردید تمام هیچ چیز نشده است. روید از پی کارتون شوید. پراکنده شوید. رفعت چی کار میکنی؟ پدر اصلا شما چی کار میکنید؟ شما چی کار میکنید؟ تمام بیا به بیمارخانه میرویم. دستت رو نشون میدی. سردید پدر. من مانده شدم. کمی اینجا شینیم. اپا او بیارم. نه من خوبم. حال رفعت بسیار بد بود. امید میکنم که دستش را چقور نبریده است. اپا کمی فکری خودتون رو هم کنید. اگر یگان چیز شود حتما به من خبر ده. البته نیونیوسیا سخت درد داشت. باید آنجا برای سوزاندارو میرفتم اما نتوانستم. دیرتر میروید اپا. خودتون رو اینقدر غمگین نسازید. تو دیروز به نزد سوزان رفتی؟ سلیم رو دیدی؟ سلیم در خونه سوزان است اپا؟ سرای گرفت. نگاه بین کرده نمیتوانی و حق تو نیست گفته گرفت. اینقدر زود؟ کمی انتظار شده نتوانست؟ چی رو انتظار شود خواهر؟ آخر ما در کوچه موندیم. در کوچه؟ اپا من فکر کردم که شما خانه اجاره میگیرید. آخر ماشین رو فروختید کو؟ پولها رو دزدیدند. دزدیدند؟ چه خیل کای؟ همون روز همراه با سلیم برای دیدن خانه رفته بودیم و پول در درون جیبزدان بود اما دزدیدند. پول نیست. چه خیل نیست اپا؟ ندانم. حتی با پلیس خبر دادیم. نصیب یگان روز پیدا میکنند. همش رو دزدیدن اپا؟ همش رو دزدیدند. همش رو. اینقدر پول رو از کجا یافتی؟ پول مکافاتی نفقه هم رو گرفتم زنک جان. از کجا میافتم؟ از آن بازی هایی که هنگام تماشای آن تو لبانت را کج میکردی. من باید روم که باز آسیا از درد نمورد. اپا پول رو در کجا دزدیدند؟ طبقه رو شستی سرای؟ شستم ینگه. دست در نکند. تشکر خوش رو یک. نوشی جان. من تو رو انتظار بودم. اکا با دستت چی شد؟ پسرم با دستت چی شد؟ اکا خوب هستی؟ پسرم گپ زن از تو میپرسم. اکا چی شد؟ آرام شوید. من نگویم هم میشنوید. امروز پدرم در بازار خواستن که ینگه ایلون رو کرد زنم. من خواستم که مانع شوم. دیدی که این زن سر شوهرم رو با بلا گرفتار میکنه. مادر جان آرام باشید. با بیمارخانه رفتید؟ شد مادر واهمه نکنید. او خوب است. مادرم خوب است. خوب است. به فکرم خوب است. وای نمیخواهم که سلیم برای او غمگین شود. به همش همین ها گناهکارند. خوب است اکا؟ خوبم. با این طرف گذر. تمام هیچ گرد پشت رو کشت. درد کرد. خدایا.
زرای با کار میروی؟ ما به نزد اپای امینه میرویم. مگر نمیدونید که امکم چقدر غضبناک هستند؟ به نزد او نروید، نروید. فهمیدی میرا؟ چرا اپا؟ شنیده است، برای من با تشویش آمده است. نخود من دخترم را نشناسم. او از دوست داشته هایش، آیلش و از مادرش دست نمیکشد. رفتیم. خوب بوده است. چی هم میشد؟ اگر شود هم با من چی؟ چی؟ 72,650 لیره؟ سوزن ینگه ورقه تفتید است. جای خوب ندارم میگویی ها؟ بسیار به انصاف هستی، بسیار. دیروز به نزد یکی رمزی رفته بودم. یک مرد قرضش را طلب کرده آمد، اما سری او باشد این طور خم بود. تو چی درد داری چینگیز؟ درمان درد من در دست شماست ینگه. بهترش من این ورقه را به یکی رمزی نشان دهم. 72,650 لیره داری یکی رمزی؟ غمگین نشو ینگه، هم پولی بسیار دارند گویم. چینگیز ینگه رنگ رویتان پرید؟ از برای خدایی طور نکنید که غمگین میشوم. اکنون حقیقت کارو با من بگویید. با تو چی گویم من؟ حقیقت چی رو بگویم؟ فهمو این طور باشد من به نزد یکی رمزی روم. چی کار میکنی؟ تو کیستی که به من تهدید میکنی؟ به نزد رمزی میرفته است. رو اگر نروی آدم نیستی. من از کسی نمیترسم. حساباتی از رزق فرزندانم جمع کردم رو به تو نمیدیم. کدام رزق فرزندانت؟ کی رو فریب میکنی ینگه؟ تو چی کار داری؟ چی کار داری؟ با پولم چشم لا کردی بی ناموس. رو من هم میروم به رمزی نقل میکنم. تو چی را نقل میکنی ینگه؟ همه چیز ایان است. این چینگیز از ما چی میخواهد میگویم؟ چرا خورد و خوراک و پولی در بانک امانت گذاشته من رو دیده نمیتواند میگویم؟ با برابر قطع کردن پول باز دیوانه شده است میگویم. رو برای سلیم خیلی در غضب است. رو نمیترسید؟ راستش رو گویید. نمیترسم. کسی که از تو ترسد به مانندی تو شود. یعنی از راه تو نمیگردید؟ بی تربیه. خدا را شکر که رمزی به مانند دیگران نیست. تو را از کردت پشیمان میکند. حتی گپت را تا آخر گوش نمیکند. چینگیز بی ناموس. نابکار. حالا با دستم میافتی کنتست. حالا همه چیز عیان خواهد شد. جدا میشویم؟ تو میدونی که چی ها میگویی فواد؟ این کارها آسان نیست. اگر به سبب باشد عموما آسان نیست. من تصمیمم را گرفتم. تو هم خود را آماده ساز. بعداً با نزلی صحبت میکنیم. این مسئله را به خوبی حل میکنیم. خیر، با نزلی چی میگویی؟ چی طور ایزا میدهی؟
оё фикри инашро кардӣ? не накардам, аммо ба назли масъаларо фаҳмондан осонтар аст. ӯ ин муаммоҳоро аз ту хубтар дарк кардааст. ту хавотир нашав. ҳоло ҳамин тавр аст. инҷо муаммо ман будам. ин хел ки бошад, ман аз ҳаёти шумо гумшуда меравам ва шумо падару духтар роҳат зиндагӣ кунед. ман ин хел нагуфтам. агар ин оиладорӣ хуб идома наёбад, албатта муаммо аз як тараф нест. ман хатоҳоямро эътироф мекунам. ту эътироф мекунӣ? ман чӣ кор кардам? ман чӣ кор кардам? ман дигар гап надорам. ту ин хел осонакак аз ман ҷудо намешавӣ, фаҳмидӣ? яман, ту вакола дорӣ. додар, зудтар асноди ҷудошавиро омода соз. марҳамат. бо эштиётон. чӣ мегӯӣ? чӣ мехоҳӣ? вақте ки занг задӣ ҷавоб надодам, боз бо рақами ношино занг мезанӣ. намехоҳам ки бо ту суҳбат кунам. намехоҳам. чӣ кор кунам? ба назди полис равам ё ин ки ба додгоҳ шикоят кунам? чӣ мехоҳӣ? не албатта чунин чизеро намехоҳам. атиф, узр мехоҳам. ман фикр кардам ки дигар кас аст. бубахш. ҳоло ду муаммои муҳим дорем. якумаш туро кӣ нороҳат мекунад? не, муҳим нест. ягон чизи муҳим нест. муҳим набудааст, ҳал мекунем. дуюмаш паёмак равон карда будам. бале, дидам, аммо банд будам. яъне агар нороҳат карда бошам бубахш. не ҳеҷ гап нест. яъне атиф, гӯш кун, рӯзҳои душворро пасти сар мекунам ва ба ту дахл надорад. кошки дахл медошт. нафаҳмидам. кошки дахл медошт. во мехӯрдем ҳамроҳ рӯбарӯ нишаста суҳбат мекардем. як каме дилхушӣ мекардем. во мехӯрдем. бале, бигӯӣ духтар, розӣ шав охир. вай, ман бояд ба хона равам. дар хона каме кор дорам. фаҳмо, ваъда медиҳам ки вақтатро бисёр намегирам. аз барои худ розӣ шав охир. 2 дақиқа вақтатро мегирад. вохӯред охир. вохӯр зерай. майлаш, қаҳвахонаи моро медонӣ. фақат баъди кор. ман аз қаҳвахона дилгир шудам. дигар ҷо равем. ту соати чанд аст кор мебарӯӣ? назле, духтарам? падарҷон хуб ҳастед? хубам. чӣ шуд? бо модарам суҳбат кардам. рости гап дуруст суҳбат карда натавонистам. гирья мекунанд. ту ба мо аҳамият наде, духтарам. каме монда шуда гирья мекунем. баъдан ҳама чиз хуб мешавад. ғамгин машав, майлаш. ҳамаш мегузарад. мо туро бисёр дӯст медорем. ман ҳам шуморо сахт дӯст медорам. так калидат нест? ҳаст, лекин мехоҳам ки занам даро кушояд. биё бас кун. пойафзоламро де. тинҷи аст? ба ту чӣ шуд? гир. охир апам. боз ба апат чӣ шуд? боз ба ягон кор даст зад? мошинро фурӯхта буд. аммо пулашро дуздондааст. вай ҳайвони ахмақ.
تو خبر نداری ها چنگیز؟ نیزنک از کجا خبردار شوم؟ ندانم. فکر کردم که از یگان جا شنیده ای یا اینکه دیده ای. میرا تو میخواهی به من تهمت کنی ها؟ نه، تنها خواستم که بپرسم. گوش کن، من رو میدونی به هر گپ تاب میارم، اما اگر اوید تهمت کردم باشد والله بالله و تالله که رحم نمیکنم. زنک من این پول را از لاتری برد کردم. میدونی که چند تاش را درست تخمین کردم ها؟ در سال یک مرتبه تخمینی کردم درست برآمد و به جایی که شکر کنی توبه کردم. چای بیار، چای بیار گفتم. سیبیل 2 تا چای بیار. خوب جناب. او برادرم خوش آمدی. گمان کردم که نمیایی. آخر از ایسون جدا میشوم نه از تو. او تشکر برادر. من به تو چیکار میکردم؟ ایست 1-2 چای سپارش دهم. من سپارش دادم. خیر. ایسون چی حال دارد؟ آرام شد؟ کمی. اینجا آنقدر بسیار نایستادیم. زود گرفته به بیرون برآمدم. بعدا او به خانه رفت و من نو اینجا آمدم. اما آرام شد گفته نمیتوانم. عادت میکند. همه همراه عادت میکنیم. اول نزلی عادت میکند. برای همه من وزنین است. الو؟ بله؟ با خدا که این خبری خوش بود. مایلش در تماس میشویم. این انگین است. برای الوان کار میکفتیم. خیریت حل کرده است. گمان کردم که از قرارگاه پلیس زنگ زدند. دزدی پول را یافتند، اما این هم خوش خبر است. بله بله. اگر آن دزد پیدا شود هم پول را با آسانی رویانیده نمی شود. الوان بسیار یک رو است. بسیار خواستم که قرض دهم اما نمی بیاد. خانه را با اجاره گیریم گویم هم قبول نمی کند. چیکار کنم نمیدانم. زنی با غرور است. خدایا این چرا بر وقتر به یاد من نآمد؟ نفهمیدم برادر. چی نآمد؟ این پول رو به بانک برده امانت بمون. چرا من به آنها باور کنم ها؟ آیا آنها به من باور میکنند؟ بسیار سفسطه میگویی چنگیز. در یاد نداری؟ سالی گذشته 5000 لیره قرض گرفتنی شدیم اما ندادند. فراموش میکنم؟ نه، برای آنکه چنگیز فراموش نمیکند. علی چنگیز نه، تنها چنگیز است. تو رو آگاه میکنم آن بالا پوش رو دزدانده به سر خود بلا میخری. کی بالا پوشی کهنه را میگیرد؟ اگر پولها در اینجا باشد من کشیده به یگان جا میآویزم. میرال، اگر به یگان کس گویی جزایت وزمین میشود. این را بدان. توبه، استغفرالله. به ما کارگری چالاک و چقان لازم است. به شما کاری موافق نداره. فهمو تشکر. لبای فواد، با تو 2 خوش خبر دارم. زود گپ زن. چی شد؟ یکمش کار یافتم. در حقیقت؟ دویومش چی شده؟ یا اینکه دزدی که پول رو دزدی دستگیر نمودند؟ بله، قسمی زیادی پول در دستش بود. یک قهوه سیاه. سرای با طرفی در نگاه کن. خانم سرای، مرحمت منم. در اینجا امضا گذارید. مرحمت. روز خوش. تشکر. خود رو اینقدر حیران نشان نده که فرستاده است میدانی. وقتی از کار برآمدن آنجا حاضر میشم. ای این جوانی رمانتیکی است. این شام کدام لباست رو میپوشی؟ چی پوشم بوسه؟ لباس هر وقت هم رو میپوشم.
мо танҳо ним соат во мехӯрем ба ин аҳамият надеҳ. инҳо барзиёд аст, каме воҳима кардааст. уф ба ту хубӣ намефурад эй духтар. агар мард мебудӣ дар ҳақиқат гов ҳастӣ мегуфтам. беҳтар шуд ки нагуфтӣ. ҳеҷ гап нест. ман барои ороишот як-ду чиз дорам. чашму симоятро бояд каме оро диҳам. симоятро турш накун, каме ханда кун. дугонаҷон, каме ба одамон дандонҳоятро нишон деҳ. бубин, инҳо гуланд ва ба то омаданд. ин бисёр чизи хуб аст серайҷон. биё меравем. бале, марҳамат бо иштиҳоитон. шуморо заҳмат додам. саломат бошед. не ҳеҷ хел заҳмат аст. мо хушхабари шуморо ҷашн мегирем. вале танҳо паниру кулча ҳаст. бубахшед. ин чӣ гуна сухан аст? ташаккур. ман яктиашро мегирам. кори бисёр дорам. то боздид. то боздид. фуад, аслан ман ба ҳайрат афтодам ки чаро полис ба ман занг назад. ҳамчун адвокат ба ман занг зад. чӣ фарқ дорад? фарқе нест. дуруст. ин тавр бошад кори ман чӣ шуд? яъне кор дар куҷост ва кай ба кор шурӯъ мекунам? агар хоҳӣ рад мекунем, чунки саросема нестӣ. барои чӣ рад кунам? дар як меҳмонхона кори фарошӣ. фикр кардам ки ин кор бароят вазнин аст. чаро вазнин бошад? охир кор бошад шуд. хавотир нашав. ман аз чизе тарс надорам. кай ба кор шурӯъ мекунам? рӯзи душанбе. бисёр хуб. ин тавр ки бошад, хонаеро ба иҷора мегирам, чизҳои хонаро ҷобаҷо мекунам ва пас аз ба кор шурӯъ кардан фарзандонамро ба наздам меорам. бисёр хуб. серай салом. салом. агар вақт дошта бошӣ. нест али, чӣ хеле ки мебинӣ кор мекунам. худо мададгорад. серай, ман барои чиз мақсади ман ҷиддӣ аст. оё аз хонаатон чизе нагуфтанд? гуфтанд али. акай рифат ҳама чизро нақл кард, аммо ман нияти оиладор шудан надорам. мефаҳмӣ? намехоҳам. бахшиш. ҳамаш ҳамин? ҳамаш ҳамин аст. боз чӣ гӯям али? чаро маҷбур мекунӣ? ман ҷиддиам. боз ягон фикри дигар накунӣ. ҳатто бо амакат оид ба ин масъала вохӯрдӣ. ман ҳам ҷиддиам али. ман оиладор шудан намехоҳам. дар ин мавзӯъ гап назан. ҳаргиз гап назан. апа ҷонам, мо чӣ маслиҳат кардем? аввал хонаро ба иҷора мегиред, тартиби интизоми худро ҷорӣ мекунем, баъд соҳиби кор шуда ба назди онҳо мебароед. фарзандонам розия. бӯяшонро, овозашонро ёд кардам. ҳатто сояашонро. медонам. биёед рафтем. вой, ин қадар либоси сурх ба ту зебидааст эй духтар. чаро ранги лабонатро тоза кардӣ? ин қадар туро оро додам. чаро ин хел кардӣ серай? буса гаранг накун. аз саҳар боз маро девона кардӣ. ҳоло намеравам. туро мезанам серай. ин тав туро намефиристам. бисёр зебо карда будам. бас ана ин хел кун. маҳ инро дар барат гир. аниқ барои танаввули хӯроки романтикӣ меравед. дар ин миён ба дастшӯвӣ меравӣ, инро дар лабонат мемолӣ. маҳ инро гир. фаҳмам. чӣ навиштааст? мо ҳам меоем, тайёрем. рафтем. рӯятро турш накун. маро дилгир кардӣ, ӯро низ дилгир накун. майлаш буса. хайр, ба ман хабар деҳ. шуд буса.
вақтам бисёр кам аст. ба ту ҳам салом. Салом. анакнун салом. хайр рафтем. ба куҷо? ба ҷои наздик, на он қадар дур. барои он ки вақти ман бисёр кам аст. биё савор шав. биё гузар. марҳамат. ҳамон тасмаи бехатариро. падар, ман омадам. اوه خوش آمده جناب علی. دکان رو محکم میکنم. در کجا بودی؟ падар, шумо огоҳ бошед ки инҳо моро масхара мекунанд. рамзӣ? шумо гуфтед ки рамзӣ муҳлат мехоҳад, ба ҳатман хабар медиҳад. бо серай суҳбат кардам, аммо намехоҳам гуфт. ту бо ӯ дар куҷо суҳбат кардӣ писарам? дар назди дӯкон. духтарро дар қадди кӯша дошта бо ман оиладор мешавӣ гӯӣ албатта намегӯяд. ман бо рамзӣ суҳбат кардам ва хабарашро интизорам. шумо кӯдако ба ин кор дахолат накунед. падар, ин хел нест охир. ӯ якравӣ накунед гуфт. бояд чӣ мегуфт? чӣ мегуфт? оё мусибатҳои ба сараш омадаро нашунидаӣ? модараш аз ҳабс баромад, додараш бемор ба гардани ӯ аст, ба болои ин духтар кор мекунад. агар ту ӯро гулӯгир кунӣ чӣ ҳам мегуфт? али кори ҳалшавандаро вайрон карда баъд аз ҳама зиёд худат ғамгин мешавӣ. ҳамин хел аст мегӯед падар. дар ҳақиқат ин коре шуданист. дуо кунем ки ҳал шавад писарам. гӯш кун, ба кори калонҳо дахолат накун. каме сабр кун. биё дуконро маҳкам карда меравем. марҳамат хонум, биёед. омадем. ҳоло бошад вақти сюрприз аст. чӣ хел? сабр кунӣ, мебинӣ. ҳоло намебинӣ. як сония ист. атиф, чӣ кор мекунӣ? акнун дида наметавонӣ. мӯйҳои зебоятро ҷамъ кунам. дастатро ба ман деҳ. Uzağında kalır mı bu can buna dayanır mı? гӯш кун, сюрпризамро вайрон накун. фаҳмидӣ? ба ман бовар кун. фаҳмидӣ? ин чашмонатро мепӯшам ва намекушоӣ. бисёр хуб. ҳоло роҳамон рост аст. ягон монеъе ва ягон чизе туро халалдор намекунад. фаҳмидӣ? хавотир нашав. биё. бисёр хуб. ба ман бовар кун. бовар мекунӣ? биё. оҳиста. ист. аввал пӯй рост, акнун дастатро ба ман деҳ. бисёр ҳам хуб. ҳоло роҳамон рост аст. ягон монеъе ва ягон чизе туро халалдор намекунад. фаҳмидӣ? ба куҷо меравем? сюрприз. боз зина. ин зина каме дарозтар аст. биё. бисёр хуб. бисёр ҳам хуб. бисёр хуб. мефароем. охирон дутои дигараш монд. як қадами дигар, бори дигар. ана охирон. расидем. Dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı? инҷо тарабхонаи моҳии болаззати истанбул аст. хуш омадед. атиф, хуш омадӣ. хуш бошед ака Эрҳан, чӣ ҳол доред? ташаккури зиёд, хуш омадӣ. хуш бошед ака. ин хонум дӯстдухтарам Серай. бисёр хуб. Серай, акай Эрҳан ҳамдарди ман аст. акнун биё. атиф, ман метарсам, шино карда наметавонам. ман дар барат ҳастам ва ба ту чизе намешавад.
мин баъд доимо дар барат мешавам. Мин баъд ба ту чизе намешавад. фаҳмидӣ? акнун биё. ака эрҳан, дастатонро дароз кунед то савораш кунем. эҳтиёт кун, бо диққат бош. то ҳол метарсӣ? ба ман нигоҳ кун. ба ман бовар кун. фаҳмидӣ? ба ман бовар кун ки ягон чиза мешавад. бо ин кулоҳ бисёр зебо шудаӣ. гир, гарму гарм бихӯр. бӯи хуш дорад. чунин моҳиро шояд дар ягон ҷо нахӯрда бошӣ. чӣ хел болаззат аст? бисёр болаззат. ҳамин хел. маъқул шуд? бисёр. апай Элван ин қадар зебидааст. ташаккури зиёд. саломат бош осия. ба хурсандии ман шарик шудӣ. ташаккур. саломатият чӣ хел шуд? хубам. сӯзан дорӯи кардаатон маро ба по хезонд. бисёр хуб. фурӯшанда омад. нархи охиринаш чанд аст? 50 лира охираш. дигар арзон намешавад. 40 мешавад? мутаассифона намешавад. до дар 45 шавад. таби дили ҳардуи мо мешавад. савдои бегоҳро рад накунед. хайр майлаш. апай Элван, инҳоро чӣ кор кунам? партоям? не напарто. ман истифода мебарам. модари раҳматиям мегуфт ки кӯҳан набошад соҳиби нав нахоҳӣ шуд. дуруст гуфтааст. инро гирам? нарас миёнат маъюб мешавад. саломат бошед. барои ин шом миннат дорам. ҳама чиз бисёр хуб буд. аммо ман бояд равам. нарав, каме исто ки бештар ҳамроҳ бошем. бисёр мехоҳам, аммо бояд дар хона бошам. майлаш. аммо боз кай? чӣ кай? боз кай во мехӯрем? кай во хӯрда ягон коре мекунем, лекин дар танҳоӣ? атиф, ман ба чунин корҳо одат накардаам. яъне намедонам. ту худ намедонӣ. мехоҳам ки бидонам. мехоҳам ки туро омӯзам. мехоҳам сайр кунем. бубин гирду атроф чӣ қадар зебо аст. ин кори хуб аст. бояд ҳамроҳ бошем. майлаш, хуб. ваъда медиҳӣ?
وقت تمام شد. با من 10 لیرم رو دهید. حالا 15 دقیقه نشده است. با 3 دقیقه دیگر. آخر پدر جان آن ساعت قفا مونده است. دختری گلنگ، هنگامی سر کردن این ساعت را به این نوبت گرفته شروع نکردیم. دوام ده. ای میرال، عقل این دختر کار نمی کند. این دختر یگان چیز رو نمی فهمد. شاید به یگان مکتب کسب آموزی دهیم. شما مرا گفتید. انا بین نمی فهمد. عقلش کار نمی کند. با مادرش رفته است. بهتر بیا. دهانت رو پوشیده خور. غرش میکنی؟ انا بین آدمی تو زنگ میزند. اپا در حقیقت اپا بسیار خرسند شدم. دوباره دوچار نشوید. فهمو مایلش اپا جان، مایلش شما هم. خدا را شکر. چی شده است؟ دزد را پیدا کردند. پولش را برگردانده گرفته است. دزد را دستگیر کردن؟ پولش را گرفته است؟ بله. چرا باوریت نمی آید؟ در اقیانوس پس از 20 روز گم شدن کشتی در اطراف 1-2 مردی را دیده خرسند می شود. موسا، من خود را میدانم. تو با ماشین سوار شدن عصبی بودم، اما بعداً این طور شدنش را تخمین هم نکردم. Bugün yudum içtim seni, hatıralardan bir kadeh, dilimde hiç eskimeyen bir şarkı gibi. Söyledim seni, dönüyorum plaklar gibi sarhoş. Uzatsam gölgeni, havada umut ruhum firar, güneşte kurutsam kalbimi, denize bıraksam kendimi, kumlara uzatsam gölgeni, havada umut
seni hatıralardan bir yokuş İçimde hiç eskimeyen bir resim gibi Çok özledim seni O güldüğüm aşıklar gibi bir hoş Denize bıraksam kendimi Kumlara uzatsam gölgeni Havada umut ruhum firar Güneşte kurutsam kalbimi Denize bıraksam kendimi Kumlara uzatsam gölgeni Havada umut ruhum firar Güneşte kurutsam kalbimi хайрат ки дар барам ҳастӣ мегӯяд хайрат ки дар ин ҷо ҳастӣ мегӯяд чунин аст ба фикрам мо рафиқи хуб шудем рафиқи чӣ ту ошиқ шудаи дугонаҷон ба талхиҳои ширин хуш омадӣ апаи сӯзанҷон алиҷон чӣ ҳол доред апаҷон хубам саломат бош ту чӣ ҳол дорӣ саломат бошед агар вақт дошта бошед мехоҳам ки бо шумо суҳбат кунам апа шояд хабар дошта бошед ман хеле ҷиддиам як дақиқа алло خانم سوزن من پیش از شام با آفیس آمده نمیتوانم برای همین پرداخت را به روزی دیگر میگذاریم не ба худо ки намешавад ман қарз дорам бояд ҳатман он пулро бигирам шумо ба котиба диҳед ман рафта мегирам فهمو من با ماشین میروم در یگان جا انتظار شو به دستت میدهم майлаш интизор мешавам апаи сӯзан алиҷон кор дорам баъд во мехӯрем ба модарат салом бигӯ хайр پول میگرفته است باز به لفافه میگذاشته است تو حالا ایست حالا میبینه ایست خوش آمدی خوش باش
ба куҷо? ба ҳамон ҷое ки чанд рӯз бо зиндагӣ мекунам. ба офис. фуад, сафсата нагӯ. чанд рӯз шуд ки барои ба худ омаданат вақт додам, аммо фишор наовардам. ҳоло бошад ин кор аз меъёр мегузарад ва нохуш мешавад. мин бад ягон чиз хуш нест айсон. аслан ту якравӣ накун. ман гапамро гуфтам. ҳеҷ осон намешавад, фуад. чӣ осон намешавад? нафаҳмидам. туро пушаймон мекунам. падарам дахолат кунад, ҳама чизатро мегирам. хона, замин, мошин, ҳама чизро. боз чӣ? фуад, ман ҷиддӣ мегӯям. ман ҳам. ҳуҷҷатҳои замин дар хазина аст ва пардохти қарзҳои бонкиро давом медиҳам. бе ин ҳам пуле дар хазина буда аз они туст. тамоми хароҷоти назлӣ бар дӯши ман аст. боз чӣ? агар хоҳӣ ва бароят хуш бошад, либосҳоямро низ нагирифта меравам. Yürek acıtır, canlar olmayınca dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı? Yaşadığımı anlamazsın oysa, uzağında kalır mı bu can, buna dayanır mı? Bakma sen onlara, herkes söyler bildiğini, yol alır yalan yanlış günahlar. Bu geçen yıllarım ardına bile bakmadan, her şey güzel olsun diye harap oldu. Acıtır, canlar olmayınca dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı? Bakma sen onlara, herkes söyler bildiğini, yol alır yalan yanlış günahlar. Geçen yıllarım ardına bile bakmadan, her şey güzel olsun diye harap oldu. гулсум, ин сираи ҳоло ҳам наомадааст? гӯё ки дар кор бошад, модар. ба ҳамааш падарат гунаҳкор эрка карда ба болои сарамон бор кард. ҳамин хел аст. гӯш кун духтарам, сираи ҳоло ҳам бо ҳамон аливо мехӯрад. ай, ин аз куҷо баромад, модар? али бо сера ягон алоқа надорад. гӯш кун, имрӯз он ҷавон пеши рӯҳамро гирифта, шояд хабар дошта бошед ман ҷиддиям гуфт. модарҷон, шумо худи сару пурра хато фаҳмидаед. шояд али фикр кард ки ман ҳама чизро ба шумо нақл карда бошам. чиро бояд нақл мекардӣ?
модар, ман он рӯз сартарашхона рафта будам. ҳангоми омадан аз пеши дукони онҳо гузашта бо падараш вохӯрдам ки бо ман чунон муомилаи хуш карда дастонашро буса кунон. баъдан али гуфт ки биё бишинем чой нӯшем ва каме суҳбат кунем. исто духтарам, каме ба худ оям. ту рост мегӯӣ? модар, албатта рост мегӯям. боз як чизро гӯям, али аз аввал маро хуш медид. баъдан сераи пухта ба байн даромада акамро бо ӯ ҷанг доронд ва ҳама мушкилӣ ба сари ман омад. ва бо сабаби серай ман ба ӯ чизе гуфта наметавонам. мехостам рафта бигӯям ки ман ҳам туро хуш мебинам ва ҳиссиётамон дутарафа. модар, мехоҳам ки ба ӯ паёмаке бифиристам, аммо шар мекунам. гӯш кун духтарам, инҳо дар икетли ва пендик дӯкон доштанд. оё ин рост аст? шояд дуруст бошад модар. ки омада бошад? ай, намедонам. рафта бин, рав. майлаш, рафта мебинам. акай Чингиз, хуш омадед. падарам дар хона нест. барои дидани Салимбой омадам. ҳуҷҷатгузории замин ба охир расид. интиқоли пул ҳам тасдиқ шуд. имзоҳо ҳам гузошта шуд. дигар ягон кор намонд. ин хел бошад, ба ҳамамон муборак шавад. муборак шавад. муборак шавад. муборак шавад. ҳоло мо дар меҳмонхонаи бодрумамон меҳмон ба шумор меравем, акрамҷон. ба фикрам ҳамин тавр аст. ин хел фикр накунед хонуминҷӣ. мо ин меҳмонхонаро ба хотири маркаи шанал гирифтем ва шумо ҳеҷ гоҳ меҳмон ба шумор намеравед. ташаккур. ташаккури зиёд. чӣ хеле ки медонед мо парвоз дорем, ба мо иҷозат диҳед. хуб, ман шуморо до фурудгоҳ гусел мекунам. ҷаноби иззат, рӯзи хуш. ташаккур. ҷаноби уғур, то имрӯз насаби шанал аз сифатбори ҳам шикоят нашунидааст ва баъдан ҳам чунин кор нахоҳад шуд. инро фаромӯш нокарда ба корҳоятон давом дид, маро шод мегардонад. аз ин зарре шубҳа накунед ҷаноби акрам. муборак шавад. муборак шавад. муборак шавад. ҷаноби муҳсин, акрамбой, то боз дид, рӯзи хуш. шумо равед, ман аз пасатон меравам. ман шуморо шод гардондам. акнун навбати шумо. ту фикри инро накун ҷаноби муҳсин. пагоҳ ба тамос баромада во мехӯрем. сало, як ба ин тараф нигоҳ кун. акнун аз ин тараф. маро гӯш кун маъюб, кори худоро дониста намешавад. агар рӯзе сеҳат шуда ба гап дароӣ ва маро хабар кашӣ, ҷазоятро медиҳам. фаҳмидӣ? ба модарат салом гӯй. акай Чингиз, бас аст, кӯдак нороҳат шуд. кӯдак аз ин расмо нороҳат шуд. акай Чингиз, чойро гиред. ба он ҷо гузор. салим, боз такрор кунем. агар як маротиба чашматро пӯшӣ, бале, ду маротиба пӯшӣ маънои неро дорад. фаҳмидӣ? тарафдори шоҳини сиёҳ ҳастӣ? додари ширини ман, падар дидед? ӯ ҷигари ман аст. агар аз чехословакия ҳастӣ гуфта пурсем, чанд маротиба чашмак мезада бошад? чингиз, холаи мералаш сурати Салимро гирифта биё гуфтака. сахт ёд кардааст. барномаи ахборро тамошо мекунам, як тарафист. оё ин хабар аст акай Рамзӣ? як хабарро такрор ба такрор пахш мекунанд. хабари аслиро ман мегӯям. элвани беақл чӣ кор кардааст медонед? пули мошинро дуздонда боз пайдо кардааст. акай Чингиз, ҳақиқати ҳодиса чист? нақл кунед то ки мо ҳам хабардор шавем. духтарам, инҳо полиси турк ҳастанд. полиси турк ҳастанд. қурбонашон шавам, қурбонашон шавам. офарин ба онҳо. ака мебинед ки ба пули элван бар ин занҳо низ соҳиб мешаванд. ин мавзӯъро накушо Чингиз. чизе ки бошад худаш медонад. ман ҷиянҳоямро дар зери ҳимояи худ гирифта ӯро дур кардам.
اوه янга сӯзан янга дар ин расм салим ба монанди ту аст. сафсатанахон чингиз кӯдак ба ман чӣ монандӣ дорад? худоё тавба, аз барои худо як маротиба нигоҳ кун ки ба монанди туст, гӯё ки ту таваллуд карда бошӣ. ана нигоҳ кун. агар монанд нест гӯӣ, ба акаи рамзӣ нишон диҳам. боз ягон ҳодиса мешавад гуфта метарсам. ман ҳеҷ гоҳ надидам ки ту тарсида бошӣ элван. ку худоя ба ман кӯмак кун. янгаи элван, гурсум, ман барои бурдани салим омадам. янгаҷон, падарам дар хона аст. барои ҳамин салим нест. боз омад. не, ин зан маро қотил мекунад. рамзӣ, даҳонатро хуб кушо акаи рамзӣ. исто. ба номи худо аз ин ҷо равед. як тарафи духтарам. ту чӣ гуна беномус ҳастӣ? аз хонаи ман дафт шав мегӯям. дафт шав. ҷаноби рамзӣ, хонум элван ҳақ дорад ки фарзандашро бигирад. хуб, мушкиле нест, меравем, аммо пас аз 15 дақиқа барои гирифтани салим бо полис меоед. ту дар хонаи худам маро таҳдид мекунӣ? агар оташ ҳам бошӣ хомӯшат мекунам. аз хонаам дафт шав. ман шуморо огоҳ кардам. фарзанди маро бо зурӣ наметавонед гирифтан. акаи рамзӣ, ин худашро пора пора мекунад. ҳодисаи дар бозор шударо фаромӯш кардааст. корд ё болға бошад пинҳон шуд. ман то салимро нагирам ба ягон ҷо намеравам. худоё, инҳо шавҳарамро қотил мекунанд. ба хона дароед, ба хона дароед, дароед. падар ором шавед. баъд аз худатон гила кунед. мо ҳоло бармегардем. агар ҳунар дошта бошед омада гиред. ҳоло мебинем. нӯшиҷон. ака, бовар накардам, аммо аз якчанд кас пурсидам. аниқ ака, номи духтар Сераи Андаҷ. боз номҳо як хел набошанд. номи падараш Тоҳир Андаҷ аст. айнан ҳамин хел. ҳатто аз қароргоҳи полис аз як рафиқам пурсидам. шиносномааш дар дастам. номи падараш Тоҳир Андаҷ, номи модараш Элван Андаҷ. ҳоло дар ҳамон ҷост? не, имрӯз истироҳат дорад, вале мо боз меоем. хостам ки аз шумо пурсам, ҳоло чӣ кор кунем? ту аз он ҷо дур шав, то ки диққати одамонро ҷалб накунӣ. намефаҳмам, барои чӣ ту инро ба ман нагуфтӣ? чизи муҳим нест. дар бозор маро дида асабӣ шуд, бо корт ҳамла кард, аммо рифат монеаш шуд. чӣ хел муҳим нест? ӯ рӯи ростро корт задани будааст. бин, ман дар ин ҷоям, сеҳату саломат ҳастам. фуат, мақсади ягонаи ман гирифтани салим аст ва ҳоло ягон чиз бароям муҳим нест. писарамро мехоҳам, салимро мехоҳам. барои оила дар ташвиши, аммо ваъда медиҳам ки дер намекунем. гӯш кун, ман барои наранҷонидан рад накардам. агар дер кунем... не, хавотир нашав, дер намешавад. дер намекунем. бин, ваъда додам, фаҳмидӣ? ба тановули хӯрок намеравем. лозим нест. оё маро масхара мекунӣ? ин хел мекунем, меравем, аммо умуман бар намегардем. маро рабудан мехоҳӣ? намехоҳӣ ки бо ман равӣ? фаҳмо, ақаллан ба куҷо меравем онро бигӯ. бо тавсияи рафиқам ба тарабхонаи моҳӣ меравем. агар писанд наояд баромада меравем. оҳ атиф, оҳ, мо барои ту чӣ фидокориҳо кунем? аммо ту бошӣ бо пешхизматҳо сайру гашт кун. оё завқи писари ман ҳамин аст? лаънат ба танер. гуфт ки духтаро тафтиш мекунам, аммо то ҳол ягон хабар нест. чӣ, аз имтиҳон гузашта натавонист? акрам, каме ҷиддӣ шав, илтимос.
تشکر. وضعیت آنگونه ای نیست که فکر میکنید. تو با ایمان میکنی اینجا را گوش میکنی یا اینکه زیر تاثیر اون مانده ای نمیدانم. آخر اینها جوانند، دو سه مرتبه یک جا شده بعد جدا میشوند. جوانی این کودک مرا خسته کرد. پیر شود تا که خلاص شویم. من نقل کنم بعد شما قرارتون رو برارید. دوست داشته عطیف سرای است، در کارگاه جیم کار میکند. خیر همش همین، یگون مشکلی نیست. چرا یگون مشکلی نیست؟ دیوانه میشوم. جانم اول گوش کن، چی شده است بفهمیم. التماس. مایلش گوش میکنم. من آرامم. دختری الوان اندج است. تو چی ها میگویی؟ سرای اندج، همان آیله‌ای که ما صدمه کردیم. بله. نه این هیچ ممکن نیست. عقلم نمیگیرد. آنا عطیف پدر، مادر، این چی تصادفی است؟ ما هم اینجا آمدیم که بسیار خوب شد که واخوردیم. ما مجلس داشتیم و کمی پیش به آخر رسید. این طور باشد بسیار خوب است. شما رو شناس میکنم. دوست دخترم سرای. بخشش. خرسان شدم دخترم. پدر من اکرم. من هم. مادرم اینجی. سلام. مدیری محافظین تانیر. من شما را تنها میگذارم. مالش بچه راست نیسته. مرحمت شنید. مرحمت گذاری. بیا گذر. بخور شیر بچم. کنی اگر امک زنده باشد تو را کسی برده نمیتواند. بخور کنی کم ترکک. کنی امی رو خور بس. بخور پسرم بخور. آمدم. پدر، پلیس ها آمدند.
рамзи аз барои худо мон ки кӯдакашро гирифта даф шавад. янга ин ҷон аст ҷон ба куҷо равад? падар илтимос боз ягон ҳодисаи нохуш нашавад. он қадар осон нест. рамзи ҷон. акай чингиз, акай рамзӣ ки ман мешиносамаш ҳеҷ гоҳ намедиҳад. марҳамат. зани мандажро дар инҷо ба зури нигоҳ дошта ба модараш надоде. ҷаноби полис, куҷои ин модар аст? куҷои ин модар аст? ҷаноби полис тӯҳмат мекунад кӯдакро духтари худаш овардааст. инҳо кӯрнамаканд, кӯрнама. дар боша гапро дароз накарда кӯдакро диҳед. ҷаҳанам аз додарам ба ман ёдгорӣ мондааст. мемирам аммо намедиҳам. то писарамро нагирам аз инҷо намиравам. шумо то ҳол зӯроварӣ мекунед. бас аст кифоя. акай рамзиро асабӣ накунед бародар. агар ӯ модараш бошад ин шахс амакаш аст. мушкилӣ эҷод накарда кӯдакро биёред зуд. рамзи касе дахолат накунад. ҷаҳанамро касе аз инҷо бурда наметавонад. аз шумо калонтар ҳам биёяд бурда наметавонад. мемирам аммо намедиҳам. кӯдаки дигаронро гирифта. инҷо биё. ягон мушкил накунед. кӯдакро биёред мегӯям. мо ҳам инҷо бори аввал омадем. мо ҳам якчанд маротиба омадем ва ба мо бисёр маъқул шуд. ҳамин тавр нест? албатта тасодуфан шинос шудан бисёр хуб аст. кошки дӯст духтаратро барвақттар ба мо шинос мекарди атиф. аз кай вомехӯред? мо тақрибан 1 моҳ мешавад ки ҳамроҳ ҳастем, яъне аз вохӯрии авваламон 1 моҳ гузашт. хайр, дар куҷо вохӯрдед? масалан тариқи рафиқон? ҳамин хел? не, дар шабнишинӣ, яъне шабнишиние ки раиси мо ташкил карда буд. ман кор мекардам, пешхизмат будам. ман ба назди сераи баромада табақи дар даст доштаашро чапа карда будам. ин ба кори пешинаҳо монанд буд, аммо фоида кард. хуш омадед. хуш бошед. марҳамат. мо ба таомҳо нигоҳ намекунем. шумо ки якчанд маротиба омадаед ба мо тавсия диҳед. ман гӯшти рисотаро тавсия мекунам. бисёр хуб. ту ҳам мехӯрӣ? ба мо 2 то рисото биёред. хуб шудааст. саломат бошед. ман бо иҷозати шумо мехезаму зуд меоям. ман туро ҳамроҳӣ мекунам. майли. бо иҷозати шумо. биё азизам, гузар. ором шав. кошки во намехӯрдем. ба фикрам маро маъқул накардам. пешхизмат буданам ҳаётам, ором бош. ин дахл надорад. биё ба ман наздик бишин. бе ин ҳам падарам ҳама чизро медонистанд. ту нақл карда будӣ? ҳангоми суҳбат кардан нақл кардам. бисёр хуб шуд ва вохӯрданам он низ хуб шуд. илтимос, аҳволам хуб нест. ягон баҳона кун атиф, то ки равем зудтар. ту хавотир нашав майлаш. ту фақат ором бош, худатро азоб надеҳ. таъбатро хуш дор. хоҳиш мекунам, майлаш. ана ҳамин хел дар лабонат ханда бошад. ин духтар ба писарамон дом гузоштааст ва ба назди мо омада ба чашмонамон нигоҳ карда қувва озмоӣ мекунад. ба фикрам ин тавр нест. бинед, ҷуфти муносиб ҳастанд. нашунидед ки аввал атиф духтарро маъқул кардааст. беҳтараш биёед аз паси кор шавем. агар ба ман бошад танер, ту ба ягон чиз аҳамият надеҳ. барои он ки агар ту сари вақт аҳамият медодӣ, ҳамаш хуб мешуд. не, ман тоқат карда наметавонам. ҳоло рафта ин духтарро гулугир мекунам. бо дастони худам гулугираш мекунам. инҷи ором шав. атифро нороҳат накарда зудтар бояд ба назди онҳо равем. ин духтар оиди оилааш ба атиф ягон чиз гуфтааст? дуруст аст, вагарна атиф зуд ба тамос мебаромад. оё шумо намедонед ки
اینها نقشه کشیدند و حالا وقتی گفته نشده است. اول پسرم رو به خود عاشق میکند، بعد یگان کار میکند و حیات پسرم رو محو میکند. آیا نمیبینی؟ بیدار شوی. اول باید بفهمیم که اینجا چی گپ است. باید بدانیم اگر تو آرام نشوی عطیف حمایه‌مان را امکان ناپذیر خواهد کرد. فهمیدی؟ فهمم. تمام، آرام میشوم. پسرکم، پسرکم، یک تویم. مادر، مادرت رو یاد کردی؟ من تو رو سخت یاد کردم. پسری خوشبویکم. مادر، این زنی قاتل در اینجاست و شوهر من رو گرفته میبرد. با پلیس زیدیت نشان ندهنگا. خدا تو رو لعنت کنه دلبان. کودکت رو گرفته ده شب دیگر به چشممون نلما. بیایید میرویم. ای در محله دوست بسته بینی و شرمنده شدی. گلسوم بس است. مادر تو هم به ما داد زن. گلسوم جزدانم رو بیار، من با پدرت میروم. نیستید، من خودم با پدرم میروم. شما درون دروید، بعدی 2 دقیقه میآیم. رفت تو رو، من خانوادت رو نگاه بین میکنم. آنها خودشان رو نگاه بین میکنند. اکی چینگیز تو به خانت رو. زود باش. شما درون دروید، زود باشید. دروید. دروید. آخر خیر، چه معقول شد؟ بسیار بولازد، بسیار. جانم چرا نخوردی؟ نه، بسیار بولازد. برای توصیه کردنتون تشکر. نمیارزد. عزیزم تو چرا گپ نمیزنی؟ خاموشی. امروز کارمون بسیار بود، برای همین مونده شده. اکرم جان بیا اکنون برخیزیم. خیر، با تو چه که معقول باشه. مادر جان، ما شما رو ناراحت نکردیم؟ نه پسر جانم، برعکس با این دخترک شناس شده بسیار خرسند شدم. یگان روز به خانه گرفته بیا، آنجا راحت صحبت کنیم. میلش؟ میرویم ها جانم؟ البته در یگان وقتی مساعد می‌آییم. اینطور باشد ما میرویم و شما را تنها میگذاریم. تشکر زیاد پدر جان، سلامت باشید. برعکس من تشکر میگویم که به ما روزی فراموش نشونده را روا دیدید. همینطور نیست؟ رفتیم. ناراحت نشوید، ما خودمان میرویم. بیا جانم، رفتیم. خوب هستی؟ بله. اما تو نخوردی؟ شاید یگون چیزی دیگر؟ بولازد، بسیار بولازد. همینجاست. بله. با تو چقدر تشکر گویم هم کم است. واهمه نکن، آخر من چیکار کردم؟ این طور نگو. اکای رمزی رو در اونجا حبس میکنند. کمی فکری خودت را کن الوان. چرا اینقدر اندیشه میکنی؟ این طور نمیشود. آخر سیره با اونها زندگی میکند. نمیخواهم که با سبب من دخترم رو رنج دهند. تو حالا فکر اینها رو نکن. بیا با سلیم خانه نمش را نشان میدیم. با فکرم خیلی در هیجانی انجرا جان. تو مانده شدی. اگر خواهی به خانه بیا، من به تو قهوه تیار میکنم. نه، نمیخواهم که ناراحتت کنم. من سلیم را به خانه میدرارم و میرم. خدا از تو راضی باشد. بیا بچه جان. شاهینی امکش. آفرین. یک دقیقه در رو کشویم. بیا. انیق، اینجا زنی دیگری هست.
агар зани дигаре намебуд ба осонӣ аз мо даст намекашид. модар сафсата нагӯед, ӯ падарам аст, ин хел корҳо намекунад. падарат умуман кори бад намекунад. падари ту чӣ гуна инсон аст? инро намекунад, вайро намекунад. оё марди мукаммал аст ё ин ки аз кайҳон омада аст? каме ором шавед. намешавам. дар як лаҳза аз мо даст кашида рафт, аз ту, аз ман. гӯё ки падарам гум шуда бошад. барои ту гуфтанаш осон аст. охир ту танҳо намемонӣ. модоме ки аз танҳо мондан метарсед, бояд дар вақташ ба падарам муносибати хуб мекардед. назли, ту ҳам маро гунаҳгор мекунӣ. танҳо ман гунаҳгорам. духтари падараш. саломат бош, саломат бош. бин, ин ҷойгаҳи туст. ба монанди пешина оро додам. ҷонам, ҳоло сиҳат мешавӣ. ба монанди пешина роҳ мегардӣ, бо ту бозӣ мекунӣ ва ба кӯча мебароӣ. ваъда медиҳам ки аз уҳдаи ҳамааш мебароем. ҳама хел не? تو برو نشان میدی. سلیم. دیدی که به حرکت شروع کرده ای. با تو صحت میشوی گفتم دیدی. خدایا شکرانت میکنم. آفرین به پسرکم. مادر